Good morning guys. Huwag natin ron sa may New Star, but we're going to the city. Sa ato tayo syudad ba para mag-survey actually wala time na ron para ating kuha sa akong asawa, so adto taron. Alright, on our way now to the city. So muna ang SMC Side City, Cebu guys. So, kumusta naman mo? So muna, they started we just had the sauna there ni President BBM Bongbong Marcos, and you know the big news is wala ko no, and nasa Pogo. Wala na mag-Pogo. Wala na Pogo. Pogi na lang. Diba? And wala, kinahanglan mo na ikuan Pogo. Mga tao wala ikuan na to. Ma-liberate na taana kay daghan na kay controversial lang. Controversy ang Pogo kay unsa na atong nay pang torturo, nay scam, na mga love scams, mga laing mga pambuhato nila. Kaya kay trip no, mga love scam na ilure ko ng mga tourist, yan yung mga ahintis Pogo, yan ilang pa investon sa crypto. Kaya awas at gudaan na agad pa inlambo nila, yan din pa investon sa crypto. Target na lang ng mga 35 years old and above. Oh, that's crazy. Pero kung tinuod mo na intel, yaman na dapat yun na kuha na ibantayan yun mga Pogo ba, persecute or unsa na ilang unsay kung ano na to. They have to change that. Saban, pakuha na ka? Dami SRP, pakuha na ka? Ano man, pakuha na ba ka or mo agi sa Miss Gentle? Agi lang sa Gentle. Oh, sige, love you, bye-bye. So mga na, hindi pa rin pakuha akong asawa, so mo agi sa me, sa Gentle Breeze. So mga na, so Pogo, mounting big news, big surprise na pa-abolish na nila ang Pogo. Dagan masayangan na sa revenues, sa malaki jobs, investments, but I think mailisan mo doon. There are other ways kanang mga space na mawala na ba can be filled can be filled with somebody say can be filled with other industries, di ba? Mauna na itong punto ana di man necessary Pogo, I don't know kung ano na nila ba. Mausad lagi, the industry, daghan ra kay kontrobersya, daghan ra kayo gipambuhat ba, daghan, I don't know, pirmi lang na sila sa news. Then yung mga illegal Pogo, legal Pogos, tapi illegal Pogos, cooperate na, way bayad ug unsa, di ba? Ano ba? So mao na yung problema ana ba? Nausahay lagi because kada lagi hinuon kung hangol yung gambling ba? Karang panahon na may gambling sa tanan. I don't know how this happened ba na even mga basketball games may gambling, kanang legal na yun ba? You can bet using your GCash, makaduwa kang slot machine, kanang uso ka ng mga scatter o si kinsa na lang ba takay ba bata magduwa na kay how would they know na kinsay nagduwa ang GCash nimo na ang bata na din nagduwa ana. So mausa na yung problema ng digitization ba? Ang digitization is good, but there are really side effects na usay ka na ingana or na access ang mga batang mga content na dili para ila, di ba? You can watch movies, listen to songs,
good songs man or bastos na songs, good movies man or bastos na movies or not age appropriate na movies, pwede na kaayo ma-access lang by bisan kinsa. So para ayun ko na huna-huna ng digitization na yes, digital na, pas na, but everything is also digitized na probably you can have access now to gambling, to other, activities na supposedly not so legal, pero bang dili allowed ng bisag kinsa na age group. So saan tama na, diba? Kanina nang si kuan atong stand si katumba. But anyway, mao na manay kuan nato. That's one of the state of the nation yun na highlights. So tanaw na nato kay always businesses wants to digitize. Yan ang tawag tanaw sa tong cellphone. Kaya tanawa what happened recently natong sa Microsoft patch na update na nagkayagaw, canceled flights na yung mga transaction o anong asod. Mao na, you have to check that. May ilan ang kuanon, hayag na kayo kikasahin, no? Pero baka ilang kuanon baka na maingana because we're so reliant. Mao lagi na ang Pilipinas wa kay naapektuhan pero nagki-cancel flights pero kay reliant na kayo sila mga online check-in, nagkayagaw to na patch na update. Na nagkayagaw dito mga thousands of flights. So sa Pilipinas okay lang kayo mga tao sa manual magyapon mo check-in. Karon lagi ka naging online check-in and then it's also vulnerable sa mga ingana. Di ba? We also na put everything in the cloud kuno hay ba, it's nice na in the cloud. But what if there's, especially in the Philippines na for example, dili man ta climate proof diri naman kita yung mga typhoons na may kuan. So what if walay kuryente, walay kuan, total shutdown ta, manghilak ta, di ba? So in the end mo na it's nice to automate, it's nice to digitize, but we're always gonna be at the mercy kung what tay ingana. So mana ikuha na ba na, so kung whatever happens mawa ng pogo, there's always gonna be other industries to fill it in. Pero mana hopefully dili gambling lang ipuli gihapon, di ba? Na gambling is gambling na amna, di ba na mga, but daghan may ganahan magsugal lagi, pero kung sa gula na okay rin na magsugal, tingin ninyo kung ganahan mo na nagi mo daw win or lose, but naman sa gula nag mga love scam, torture, kidnapping. That's not ano ba? Dili naman na mao ang purpose niya. Illegal naman ang activities noon. That's criminal activity na. Pagka kung di ka mukuta, I used to work in sales as well. Pero what if di ka mukuta, patyon ka or kulatahon ka? Kuyawa ko na, iga ko na ng trabaho agad. And your role is to convince someone to invest in crypto. Sa to katong mga ingato ba? Mga pariner inyong dinggoyon niya. Dayon, magpainlabo ninyo. Saan na ako kuya ko ng love scam. Di sana mauwi. Di ba? And mao lagi na, out of desperation, way trabaho, kanina lang ato na yung trabahoon, di ba? Kaya fair, let's say, pila lang sweldo, 20,000 ang buwan, 30,000 ang buwan. But it's not also right, di ba? Na. So anyway, mo na. Although yes, daghan matugiingon sa mga projects nilang ni BBM. Good thing, safe naman to yung zona. Daghan ka nang attend. Of course, ako ng budget. Naging mga saway ba? Nagya po yung mga protesta. But in the end, nahuman man ang zona. Di ba? So that's their view. That's their vision of the country. Unsay state sa atong country and where are we going? Where are we now? And that's good. Di ba? Mali, it's kinda odd lang. Ditong vice president, of course, buwag na gid sila sa ilang team unity town. So
Para to, itong community town, propaganda lang yun ng tao na para manuo ang nagkakadaghanan. And they got the win. And they got the majority now. Nagpakita na sila kuan mga philosophical difference. Tingnan na to, philosophical difference. Kaya ang ganahan ni BBM ron, BBM, bloodless, di ba? Bloodless na fight against drugs. And of course, which is a big contrast to the war on drugs. So, di ba? Bloodless war. Ano magkuhan ka na word ba? Oxymoron na bloodless war. Kigira ka, pero why dugo? So, mararatag war on words sa tao or unsa, di ba? Nakpun lang, kuhan. As much as possible, avoid deaths. So, this is also in a way, maganda, humane. Pero mala, will it be effective, di ba? To stop the drug companies, non-drug yan bang mga drug lords to stop selling, di ba? Would it deter them? Sometimes nang na-force kay it's used as a deterrence para di na mo mag samok-samok, di mo mag, di ba, tagaag force as a deterrent para panghadlok ba, di ba, kay para guna ng bata, di ba, kada bang bunalan ta sa una para magpatuo na ta, di ba? Kung puto resulting ginikanan, hana-hana lang, bunalan ti ka, or why real punishment? Although pwede mo sana mga grounded, ikatagag-bound, which is somehow mean, kaya po na, wakay bound, skwila kita kaya, then wakay bound, na pwede, di ba? But still, there are ways lagi tingali to punish. Pero we'll see what happens. But so far, okay man sad, but it's gonna be just like a prelude to nakatong suna prelude na karo October, which is gonna be the start of another campaign period, and which is also ko ana kay campaign magunigod ganang election na sad, and like ganang elections, diba na ginay, I don't know, murag lain-laing visions, lain-laing mga tao, also lain-laing na pamutang, and next year suna lain-lain na mga naong na asa dito. There are people who are there be there. Nahug, mga ganoon.